Okay. Makita na ba ang all? Hi ma'am, kita ko nimo. Kita tapog ka, Catherine Tirado Boy na fee. Hello ma'am, J. Impases. Good day ma'am Rio, Granada, Tanggaan, Olive. Hello. Jess Janice. Okay. Tanggalan sa din naka-configurein. Share, share, share. Yes, share, share, share. Pag-share mo. Share, share, share. Pag-share sa mga mag-toilet sa ako. Share the live. Please share the live. Okay na? Hello, Kotsara. Wapa pod, Vicky Joseph. Agapito is watching. Pa-shout out, happy birthday. Oh, happy birthday sa bana ni Suzette Bongot. Happy birthday sa'yo. Makita pata karon taon-taon dili na pod paktay atong hugason ani. Sugod na tadam para madaog mi. Ayaw na mo boylo comment diha kay ma-spam na sab. Oh. Hello ma'am. Asa naman mo? Oh, let's go. Oh, let's go na ta. Let's go na ta. Sige kaning mga kuan. Magpakuan ako be bahala tong mga ulay. Impas man. Wants to join you on video. Oh, imbes man laba pa ka. Visible ba ko, Madam? Genevieve Morato, mabasa na ba? Sige, sige. Sugod na tadam kay klase na. Okay, okay. Next. Kakog item. Okay. Gamit ng all. Not all. Gamit personal. Gamit nga personal nga mahurot. Lens hi, salamat nabasa ra jud. Lens kay Aknar Senior. Pasag di padag-apod Melos Biminda. Start. Oy, nag-start na ko. Gamit personal mahurot. Mahurot siya ha, mahurot niya mo palit na pod ka. Oh. Corn beef. Dili pagkaon ha, gamit personal. Tapok-tamok ramin diring dapita. Start na, te. Kabibuoy. O na lagi. O na. Gamit personal, mahurot. Okay? Mahurot niya. Mapalit na po, mahurot. Gamit personal, mahurot, madaladala, mabutang sa bag. Alcohol. Gamit kolon, gamit personal, mahurot, madaladala, foundation. Face
powder! Kadali kayo. Ay, Jessa Tenyo. Face powder. Jessa. Ay! Nahog na kung kuan. Kinsa to si Jessa Tenyo. Oy, unsa man ka Jessa Tenyo? Ang una. Oy, congratulations sa'yo. You're fanatic. 250 sa'yo. Jessa Tenyo. Oh, diba? Sanitizer, no? Nanay nakatubag. Nana. Next na ta, next. Okay, next. Ang atong next is, okay. Gamit sa tanan, makita sa banyo, sa bag, o bisan sa sala, everywhere. Magamit sa tanan, dili mahurot. Face powder, deodorant. Hi, di gihapon pulbos answer nako. Diza alam mo. Ang pulbos ang answer, oy, iwit lang ka. Diza alam mo. Ikaw na Bisaya jud ba? Si Dayan man nauna sa akong screen. Imuha ng screen, Linsky. Ma'am, wala jud ni Ane, Flore Bayo. Next na ta. Same ta di sa alam mo. Alcohol. Next, alcohol, toothbrush. Gamit sa tanan. Laki, bae. Madala na to, toothbrush. Maputang sa bag, sa sala. Sudlay. Diza alam mo. Sudlay. Diza alam mo, sudlay. Diza alam mo, sudlay. Nana, oy, si Diza alam mo. Nudlay sa ko. Toothbrush. Albatros. Nana, umbrella. Dele. Nudlay sa ta. Towel. Nana, sudlay. Gamit sa tanan. Nauna si Diza alam mo. Okay? Next na ta. Ay na mag-comment. Next na ta. Ay na mag-comment. Diza alam mo kung sa mangkag. Waday na kung natanaw kung aha ka. Follower ba ka? Diza alam mo. Fanatic ka, haman si comment sabi, Diza alam mo, o naman ko dam, Linsky na, wala lagi, o na ko kang Diza na, wajud lagi, sudlay, og naadiri sa akong screen. Diza alam mo, paki-comment ko, unsa ka, para makita na ko, gahat ka ilista. Diza alam mo, fanatic ka, muna akong giingon, nga kuan jud ko diri sa akong screen, og unsay kuan. Diza alam mo, Diyos ko, mga isirabas atay, di man ata at katagaan. Sa wakas, kinsa man si Chi alam mo. Diza, alam mo. Palihog ko comment be, kay nalipat ko, unsa ka, follower ka, share ka, ambot unsa. Backread na lang ko, ay. Diza, alam mo, okay. Fanatic si Diza, alam mo. Next. Ug unsay makita sa akong screen, gabasa ko, mao na akong basihan. Next, kay ano kita malangan. Next, gamit ni siya. Okay. Move na ta ha. Next. Magbasa ko. Sa ako pon ma'am, si Diza Jud sa ako na una. Basta diri sa ako Moya kong bason ako man unamit. Okay, next gamit og mag-brand out. Di ta mabasa, Jinilin Orbina. Gamit, tough fan siya ma'am. Okay, thank you. Gamit mag-brand out. Maskin pag di brand out. Yabi sa balay. Kita ko nimo ma'am kay manglaban na lang ko og wala. Michelle ako ngalan. Mary Chris Ibano, hello ma'am. Ako dam. Toothbrush. Gamit mag-brand out. Wallet. Dense ATM card. Gamit. Kaayo siya. Agapito hampas tiwas. Next, Sheldon. Gamit mag-brand out. Flashlight.
Remy's Cake House. Remy's Cake House is Scherer. Remy's Cake House. Oh, where's my pen? Remy's Cake House. Remy's. Sa ito yung kwan? Remy's Cake House. Cake House. Remy's Cake House is Scherer. Oh, thank you very much. Next. Next, pasensya na jud ha kay kung unsa ra jud nabasa nako diri, gibasa nako ang tanan, wala koy gibasa nako ang tanan comment nga ni appear diri sa akong screen, wala koy gilaktawan, okay? Gibasa nako ang all, okay? Next ta. Nara, flashlight. Gibasa jud nako ang all. Okay, wala ko'y gilaktawan nga comment. Taman sa akong makita, gisunod-sunod na kong basa para walay mahay. Okay. Next na punta. Makita ra sa banyo. Panyo, host screen lagi. Makita sa banyo. Host screen. Ma'am, kita ko ma'am, lumbukan, katirin. Oh. Siya jud ang nauna. Oh, next na ta, dirita, toothbrush. Ug unsay akong makita, tanan nakita nako, kay maghana baya na ha. Ako jud nakana sa akong screen. Oh, yes, ay mong screen. Ha. Dirita. Sa banyo, kita ko ni mo, Jean. Michelle, charger. Then si, next na, Catherine. Oh, makita sa banyo. Oh, Olive, sabon iyang tubag. Toothbrush, Genevieve Morato, Genevieve, toilet paper, tissue holder, toothbrush. Gibasa na ko ha, wa ko'y gipalampas nga kuan. Conditioner, alcohol, hand towel, PH Care. Tanan comment nga mo toilet paper, power bank, toothbrush, makita sa banyo kaliguanan, face towel, dishwashing, toothbrush, toilet brush, kaliguanan, design, shaver, hand wash, toilet paper, albatros. Sa kaliguanan makita, dili mahorot, medicine kit. Dili mahorot, toilet paper, body brush, bath towel, toothbrush, toilet brush, shaver. Dili siya mahorot, toothbrush, hand sanitizer. Dili siya mahorot. Hand sanitizer, tabo, body wash, di siya mahorot. Conditioner mo, palit lang ka ug maguba na siya. Body wash, conditioner, albatros. Dili na nako syempre apilon inyong mga pangalan. Uy, kay yububaya ko. Kabo, mat, tabo. Sa kaliguanan ninyo siya makita, bathtub, tubig. Unya, most likely, sa kaliguanan po ninyo siya gamiton. Balde, shower hose, hand towel, Zonrox, Amin Aguilar Zonrox, mineral water, brush, handkerchief, body scrub, body wash. Di siya mahurot ha. Sabonera, water. Gamiton nato ni siya sa atong lawas. Most likely inang kanang ato gini dito nini mo makita sa kanang kuan. Sabonera.
I-apply ni nato siya sa atong lawas. Dili siya mahurot. Dili siya mahurot. Toothbrush. Dili siya mahurot. I-apply nato sa atong lawas. Mupalit lang taog maguba na. Faucet. 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 Toilet brush. Shower. Shower cup. Shower cup. Shower cup. Finally, shower cup. Los Biminda Olaso. Oh, shower cup. It is a shower cup. Los Biminda Olaso. Unsa ni siya? Fanatic ni? Sharer. Oh, Los Biminda Olaso. Sharer. Congrats sa'yo. You have 100 pesos. Scrubbing brush. Shower cup, mga kariyo. Shower cup. Oh. It's a shower cup. Unsa man na, Madam Oy, lugod. Body sponge, body wash, body lugod. Naray, shower cup. Shaver. Roche de sabon sa bowl. Next ta, body sponge. Ay, next na ta, next shower cup. Oh. Body scrub. Ay, nako. Next. Next. Next ta, next. Okay. Next. Next ta. Next ta ha. Oh. Kung ano po ni siya ha. Specific na po ni. Specific akong gusto nga tubag. Kaysa yun na ni kaayo. Wala mi shower cup maong di mi katubag. Ang deng ang bato. Pangkuskos. Lumbukan. Next, hernet mana ma'am. Next na ta. Wala manas bukid ma'am. O sige, kanina ani sa bukid. Bisan asa ni. Makita sa sala. Kumon kaayo sa sala. Shower ray amo. Walay cup. Oh, na. Next. Next. Shower cup di ay ani abi ko pang riban na madam. Makita sa sala. Dili makaon ha. Kalo maligo na ade ay kalo maligo. July Estrella kanang mag-shower ka nga dili ka maligo. Lawas ra imong half bath ra ka butang shower ka pang ulo. Kabo. Makita sa sala, common kaayo sa sala and I need an specific answer. Dili siya generic ha. Your clothes, I need an specific answer. TV remote, Marjorie Banate. Dili remote, but TV remote. Kaya naapoy remote sa aircon, naapoy remote sa daghay remote. TV remote, Marjorie Banate, you're fanatic. Congratulations sa'yo. Marjorie Banate. Marjorie Banate, TV remote, naulahin na mo, naana si Koan. Remote control flag. Wala na, nanay nakadaog. TV remote, naiwit na mo, naiwit na. Remote, daghay remote sa grahe. Next ta. Are na punta sa duwaan sa bata. Pwede po mga tiguang ani. Kadungog mo. Duwaan sa bata. Ambot nabay nagduwaan is dagko. Wajud ta ani, Jeneline Orbina. Next ta, next. Duwaan sa bata. Duwaan sa bata. Dili pod asin bata-bata. Basa sa mi ma'am, Jeneline Orbina.
Basahon ako tanan tubag ninyo, remote ako, ra ako oh, TV remote, wajud taan eh. Oy, sige na, toy car, duwaan sa bata, diri na, sa muka, makalabad og ulo, ingon si Samatko. Car toys, buildings, puzzle, murag hapit-hapit, pero dili siya puzzle. Gimboy, tarak-tarak, remote control, gun toys, puzzle, murag-murag puzzle pero dili siya puzzle. Dili siya puzzle. Duwaan sa bata. Remote control, cooking toys, kitchen toys. Normally, ang murag lalaki, masiguro, syempre lalaki akong anak, no? It's Lego pieces. It's not a Lego pieces. Lego toys. Dili siya. Napay isa ana. Airplane. Train. Napay isa ana. Lego toys. Napay kuan dili siya Lego toys, pero ladder snake. Katong puzzle ganina dool to pero dili siya puzzle. Okay? Train car toy, Scrabble. Dili siya Scrabble. Scrabble letters, Scrabble words. Scrabble snake and ladder. Toy gun. Remote car. Pwede rin sa lamisa rin sila duwaon. Sa lamisa, a symbol toys. 2 words. 2 words. A symbol toy. 2 words. Shape puzzle. Dili. 2 words. Duwan sa bata. Dili pod bata. Mga kanang mga school children ba? Color puzzle, no. 2 words starts with letter P. Chess. 2 words. The first word starts with letter P. A symbol puzzle. Chess toys. Ang primero nga pangalan, ang primero Rubik cubes. Ang primero letter P, letter Papa. A symbol cubes. Letter P. Ang first word starts with letter P. 2 words. 2 words. First word starts with letter P. Playbox. Snake and ladder. Water games. Puzzle toys. Paperworks. Badminton, play toys, playmate, puzzle toys, ping pong, hala, hapit na, play dice, puzzle scape, play-doh, playing cards. Playing cards, but what playing cards is that? Play and roll. Playing cards, yes, unsa nga playing cards. Play-doh. Play cards, yes, unsa nga play cards. Play mat. Playing cards, yes, but unsa nga playing cards. Play cards, yes, but unsa. Play cards. Yes, but unsa? Playing cards. Yes, playing cards. Yes, pero unsa? Play cards. Play card. Gay. Playing card games. Gay. Play and roll. Puzzle cards. Playing card, no. Playing cards. Yes, it is a playing cards. But what it is? Unsa na? Ano yon? Playing card. It is a playing card.
Pero ano yon? Playing card, playing cartoons, playing puzzle, playing cards building, puzzle. Pangutana mo sa inyo mga anak, be. Rinarok, playing cards. Starts with letter playing cards. Yes, it is a playing card. Pero unsa nga playing cards? Unsa nga playing cards? Play cards. Yes, unsa nga play cards? Poker cards. Yes, unsa nga playing cards? Playing cards. Puzzle wooden blocks, dili. Playing puzzle, dili. Playing car. It is a playing cards. It is a cards. Playing words. Playing alphabet. Playing airplane. Uy, playing cards ni siya. Yes, it is a playing cards. Pero unsa nga cards? Ono playing cards. Playing card sticker. Playing educational cards. Kariyo, it is a cards. Pero unsay pangalan sa cards? Letter P. Poker puzzle, alphabet cards. Poker cards. Educational card. Dragon Ball. Letter P po, letter P. Reading card. P, Papa. Playing card. It's a P cards. Okay? It's a P cards. P cards. Okay? Pokemon cards. Pokemon cards. Amlev, Bakan, Minerva. Oh. Pokemon cards. Amlev, si Amlev, Bakan, Minerva. Oh, oy. Pokemon cards. It's a Pokemon cards. Cards, Pokemon. Gaya na raman ko ti. Na wala na ko na Lesel, wala na kita ang imong Pokemon cards. Si kuha na ko nakitaan si Amlev, Bakan, Minerva. Okay, next ta. Nangatay TV remote. Okay. Gamit pambabae. Sana all makita. Princess Alimpolos. Oh, dili mabasa. Page 10. Next na ta. Gamit pambabae. Dili mahurot. Pastilan is Pokemon. Oy, Pokemon card. Pig cards. Oy, next na. Makita mi ninyo, ma'am. Jezebel Belandres. Ma'am, makita ko nimo. Christine Libres Olaso. Pig cards. Okay, Madonna, Pipito, Paperclip. Uy, next na ta. Next. Colon. Next. Baya, ginadulaan ani niya ti Sailor Moon. Okay, Sunscare, Deodorant, Sling Bag. Okay, hairnet. Gamit pambabae. Hairband. Foundation. Headband. Si kuan na po nakatag na, headband. It is a headband, not a hairband. Hangon. Headband siya, headband. Naana ko'y nakita, si Minerva na pod. Pero akong i-consider si kuan. I-consider na ko si Sheldon. I-consider na ko si Sheldon.
Kay ang iyang bot ipasabot ani kani siya. Okay. Sheldon. Sheldon Hairband Foundation Deodorant. Oh. Oh, okay na. Naana. Natag naana. Pangkilay. Naana. Pila makabok atong winners be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pakabok atong winners. Magbunot-bunot na ta, ganahan mo. Sana all makita. Diyos ko si Pokemon Raman di ay. Dan share. Dorado todo konje. Wat nata. Flore may bayo. Okay, magbunot-bunot na ta. Napakudaghan ipatag na oy, pero minus man mog tagna, bunot-bunot na lang ta. Okay, let's do bunot-bunot. Let's do bunot-bunot. Dara ka bag. Let's go bunot-bunot. Ma'am, raffle na ta. O sige, mag-raffle na ta. Mag-raffle ta. Kay lahi man ang hairband sa headband. Oh, hairband na siya. Hairband / headband. Mag-raffle na ta. Kay di mo katag na, oy. Next na tabi. Mag-raffle ta. May pa. Okay, kadtong mga nananaw sukad sa pagsugod og hangtod karon maoy akong ilista. Okay? Kakita man ko kung kinsa tong mga nananaw from the start and up to now. Okay, pag present na mo be, kay manglista na ko. Kadtong mga nananaw sukad pagaina og hangtod karon. Sheldon. Katuning nananaw gaina hangtod karon. Shing Babad Sibiliano. Shing Babad. Sorry sa dili malista ha, kay kani sila ganina ra ni Lady Jean Daisog. Gaina ra ni sila. Nag-try ra kog what's in the bag. Jenjen Lagrosa. Ganina ra ni sila nagtan-aw, Marjorie Banati. Rosinda Manzanas Biogum. Jackie Dolier. Jackie Dolier. Jane Halbuena Obiedo. Jane Halbuena Obido. Lensky Aknar Senior. Gilay Estrella. Merna Lorenzo. J. Emphasis. Legend Daisog na Ana Leonerin F. Martinez.
Isagani Ibanez. Klein Monte. Kani sila nakasugod ni sila katupang sa pikas na to live nga ko ana Yulin Ruiz Sanchez. Yulin Ruiz Sanchez. Dolera Daisy Lagrosa. Princess Alibulos. Genevieve Morato. Eileen and Lumbukan. Lindsay Vera Boyles. Lindsay Vera Boyles. Marian PH. Marian HL. Dayan Lagrosa. Amini Aguilar. Castro Mayor. Ana Baring Jaime. Desire News. Our River News. Daday Samako. Jerome Balizard. Flory Mayan. Mirasol Manapis. Okay. Basahon ako ha. Basahon ako ang koan. Kani, gani na rin siya. May. Katuning nananaw from the start up to now. Akong ipanglista, okay? Okay. Basahon ako ha. Ang akong nabasahan. Dili na mo comment ha para para makasulod tong mga wa pa nako na lista nga nananaw from the start up to now, okay? Basahon ako ay sa ayaw sa hangon sa ha. Katuning nakita nako ganina
Okay. Oh, si Sheldon, Shing Babad Sibiliano, Lady Jane Daisog, Jen de la Grosa, Marjorie Banate, Rosinda Manzanas Biagcong, Jackie Dolierillo, Jean Halbueno Obedo, Lensky Aknar Sr., Gilay Estrella, Myrna Lorenzo, Jay Impasis, Isagani Ibanez, Clyde Monti, Ellen Ruiz Sanchez, Dolera Daisy Lagrosa, Princess Halimposos II, Genevieve Morato, Eileen In Lumbucan, Denze Vera Boyles, Marian H. Hell, Diane Lagrosa, Amine Aguilar Castromayor, Ana Baring Jaime, Daisy Oreo Aurelius, Daday Samaco, Los Biminda Olaso, Jerome Balisado, Flory Bayo, Mirasol Mangapis, Jamaica Alvarez, Ria Cansico Pipito, Talay Alimpolos, Delisa Panya, Ana May Makinano. Katuning nananaw from the start up to now, okay? Oh, si Michelle V, ganina rin siya. Oh, Michelle Vidolera, nakuha na ka. Please, i-thumbs up ninyo ang nag-comment diha, Kay ang panlista nako ang kagaina pa, Boyles, Carl, and Dex. Mary Chris Adaya, yes, ganina ra ka. Ayaw nag-comment ang katong kuan ha. Please, ayaw na pag-comment katong akong gibasa. Mag-like na lang mo kung tinuod ba, kung nakadumdum ba mo nga naa sila from the start atong primero pa nato nga live. Okay? Mary Chris, nawala na ko. Mary Chris Adaya. I-like ninyo ang kanang niingon nga naapod ganina kung nakadumdum mo, okay? Kani si Jenilyn Orbina ganina rapod ni. Jenilyn Orbina. Maduna Pipito. Kani si Adskia Kia ganina ra ni siya. JMJs. O ganina rin ni si JMJs. Si Atskia Kia, palihog ko. Kung ganina rin ni siya, pakilike na ko sa iyang comment. Dapat 5 ka-like ha. Jinelyn Orbina, na ana. JMJs, na ana. Girl, let me alarm. Cindy Toralba. Si Rowena Salis. Salis Imbay. Sinliteral ba na ana Island Boy na fitak there. Takder. Dave Faust. Ganina na po ni si Dave Faust.
Ria Cancico, nanay imo Ria Cancico. Sa Ate Maribik na ani siya ganina. Marjorie Banate. Yes, Janice. Rinalyn Tagay. Ayan. Si Parian. Mary Grace Evan. Udak na ana ni siya na lista na yan ako siya na. Shinjin na. Dili na mag-comment ang nalista na ha, kay madouble ko ko nana. Lahi di ay. Lahi di ay. Si Ibano di ay ni. Mary Grace Ibano. Okay, ani na lang. Magre-live ko, I'm sure nag-comment tanan dito sa kuan katong first live nako. Adto ko dito magkuhag entry ha. Magre-live ko. Bear with me, magre-live ko. Hangon, magre-live ko. Walay share, pasensya gyud sa walay mga share badge. Ako ma'am gaina hangtod karon. Magre-live ko, tan-aw na ko tong first live nako. Magre-live ko. Sayang man po, no? Pila naman ni tanaw daw kung pila na ko hawlong na ko nag 48 minutes. 48 minutes? Yeah. Istorya sa sila, be. Hey. Adto ko sa akong first live, ha? Nadagang comment dito. Daga man po ni Kuan, uy. Be, panglista ka na lang ni. Haman ni. Adto sa ako sa akong first live, ha? Tanaw na ko itong mga nag-comment dito sa Kuan. Okay, Commissioner Michelle Vidolera. Asa ko nang limutan dira to si Peng nang kung mention lang ng pangalan. Di ka na may karon ra na nood. Wala di. Kanto ding wala ka ng lista. Ibasa lang dira. Ibasa lang dira. Wa pa lang na. Wa pa list lang pangalan. You know. Kantong sa first live na ko ay sa kanang lista ko. GMGs, Giselle, Justin Limosnero. Michelle Vilez, Lazara, GM. Sa manig, sila naman tulo ako mabasahan.
Tanan na lang mo, tanan makita nako, ilista nako kayo sa tutulong. Sadis dim. Absent ka, Jen Halbueno Ovido. Merlin Magliano, unta malistan ako. Okay, basahon ako ang nasa listahan ha. Stop sa comment. Ang naa sa akong gibasa mo ay akong apelon sa akong kuan ha. Paraffol. Shelding, Shilbabad, Lady Jendaisog, Jinjin Lagrosa, Marjorie Banate, Rosinda Manzanas Biagcong, Jackie Doliervielo, Jane Halbuena Ovido, Lensky Aknar Sr., July Estrella, Merna Lorenzo, J. Empasis, Isagani Ibanez, Clyde Monte, Ellen Ruiz Sanchez, Dolera de Silagrosa, Princess Alimpolos, Genevieve Morato, Aileen Lumbucan, Dense Vera Boyles, Marian H.L., Dayan Lagrosa, Amini Aguilar Castro Mayor, Ana Baring Jaime, Disay Auri Aurelius, Daday Samaco, Los Biminda Olaso, Jerome Balisado, Flory Bayo, Mirasol Mangapis, Jamaica Alvarez, Ria Cansico Pipito, Talay Alimpulos, Delisa Panya, Ana May Maquinano, Michelle Vidolera, Boyles, Carl and Dex, Mary Chris Adaya, Diza Alamo, Madonna Pipito, Jeneline Orbina, JMJ Skim, Girly May Alarma, Cindy Toralba, Rowena Salis Imbay, Angelo Tumbaga Doro, Aileen Boynatakder, Dave Faust, Marvic Timbal Alamo, Marjorie Banati, Jis Janes, Rinalyn Taray Olayan, Lima Sabarian, Mary Chris Ibano, Justin Ohiras Bayo, Juan Barite, Lizel Gondaya, Justin Limosnero. Ma'am ako, ma'am na ako'y top fan, follower and share badge. Yes, thank you very much. Pero ang akong koan katong nagtanaw from the start up to karon, palihog kog comment. Yes, si Olive, gaina na po ni siya. Olive Granada Tanggaan. Olive Granada Tanggaan. Aileen, nanaay mo Aileen. Blable, karon ra ka ni sulod. Si Rina Lee Moana. Okay, Rina Lee Moana. Okay. Rinelo Moana. Gainaran ni sila. Oh. Aileen, naana imuha. Aileen Lumbukan, naana. Olive Granada, naana. Si Remy Cake House, gainara po ni siya. Remy's Cake House, gainara ni. O, Remy's Cake House, Jillian Batingal, o napod ni siya. Jillian Mantisa Batingal, o. Jillian Batingal, ako butang ani, ganina rin ni siya. Batingal. Oh. Naana si Leonere F. Martinez. Murag nalista na nako. Nabasa ba nako? Murag okay. Leonerine F. Martinez. Kantuning nananaw ganina first live up to now. May akong gipanglista ha. Oh, Martinez. Ako ma'am, ganina ra ko nagtanaw. Yes, si Michelle Jaromay Caballes. Oh, ganina ra ni siya. Michelle Jaromay Caballes. Ang ganina ra ni ha, Michelle Jaromay Palista, Jillian Batingal, si Jaine Rose Sopas, ganina ra pud ni siya. Jaine Rose Sopas. Kanto ning kuan ha, kanto ra ning naa ganina hantod karon. Dili na ako ilista tanan. Ganina ra ni si Jilay Carubin.
April John Dilambaca. April John Dilambaca. Naana siriwan na gainar ako si naaban ni ganina ni si Hane. Dili ba ko mabasa Marical and Torres. Sinamido yan. Generoso Paz. Rinarin Taray Olaya. Nana ba ni si Rinalin? Ginilin Sermonia, langan-langan. Nana si Dilambak. Gani ni sila first live. Okay. Ginilin Sermonia, langan-langan. Ginilin, langan-langan lang. Kung butang ano eh. Langan-langan. O si Rinalin Taray Olayan. Nana ba ni si Rinalin? Rinalin Taray Olayan. Jamaica, Talay, Limpulos. Nana. O ganina rin ni si Chi Alamo. Okay, in 2 minutes magkuan na ta ha. Kate Romay, ma'am. I-appeal. Nalista na ko, ma'am. Na anak ka si Dorado. Gaya na rami, wala lagi minimo basaha. Si Riley Dorado. O ganina rin ni si Riley. Yes, naamo sa lista. Really. Dorado Tudog. Taas yung pangano. Basta Tudog ha, Konji. Jinjin Lagrosa. Ata si Rubinte. Jinjin Lagrosa na ba to? Jinjin Lagrosa rin. Ay saan sila Jinjin. Yes na ana. Bag-o dayan wala pa ko ma'am. Tanaw pa ko pero kadali lang kayo nagsugot kasi sa kong bata doon. Wala ko ma'am. Panotis B. Wala pa ko ma'am si dayan. Jutsi sila Aurelius. Dayan, ana Lidorot, na ana Jumarikit na ana Rachel. Okay, mag-time ko ha. Pa-appeal, ma'am. Okay na. Alright, 45 na. Okay, mag-start na ta. Ay, gunting-guntingon pa rin ako. Di ay, hang on. Magunting-gunting pa rin ko. Mag-start ta ha. 15 seconds. Mag-timer ta. 15 seconds. Basahon ako ha. Okay ha, basahon ako gotro, comment ang wala pa. Okay? Sheldon, Cheng Babat Sibiliano, Legitin Daisog, Jinjen Lagrosa, Marjorie Banate, Rosinda Mansanas Biagkong, Jackie Dolier Bello, Jen Habuena Obiedo, Linsky Aknar Sr., Jila Estrella, Merna Lorenzo, Jane Pasis, Isagan Ibanez, Clyde Monte, Aileen Ruiz Sanchez, DC Jane, Adolera Daisy Lagrosa, Princess Alimpolos, Genevieve Morato, Aileen in Lumbucan, then si Vera Boyles, Marian H.L., Diane Lagrosa, Amine Aguilar Castro Mayer, Ana Baring Jaime, DC Aurelius, Daday Samaculos, Beminda Olaso, Jerome Balisado, Floribayo, Mirasol Mangapis, Jamaica Alvarez, Ria Cansico Pipito, Tala Alimpolos, Dilisa Panya, Ana May Maquinano, Michelle Vidolera, Boyles Carl Andex, Mericris Adaya, Diza Alamo, Madonna Pipito, Jeneline Orbina,
GMG Scheme, Girlie May Alarma, Cindy Toralba, Rowena Sals Imbay, Angelo Tombaga Duro, Aileen Buenafi Takder, Dave Faust, Marvic Timbal, Marjorie Banati, Janice Jess, Rinalyn Olayan, Limaan, Mary Chris Ibano, Justin Rasbayo, John Pibarite, Lisel Gondaya, Justin Limostero, Olive Granada Tanggaan, Remelo Moana, Remy Cake Shop, Jillian Batingal, Lorraine Martinez, Michelle Caballes, Jaine Rose Sopas, April John de Lambaca, Janilyn Langan-Langan, Che Alamo, Real Dorado, Tudog, Dayan, Jochi Sila Aurelios, ako ma'am wala, Chel Altamosa Cortis. Kamo jud wala tanan pero ang nananaw ra ni ganina ha. Renelin Taray maodyod dang. Unsay maodyod dang? Te si Michelle ako ngalan. Oh, si Michelle ako ngalan. Naabit to siya ganina no. Michelle ako ngalan. Napato si Michael ganina. Napas Michael wa na. Jelly Raffles. O kani si Regilin Hora. Ganina rin si Regilin Hora. Floribayo, murag na anay Floribayo. Obedo, hahay, wala, jud town. Giselle Halbuena, Obedo, murag na anay imo Obedo. Jane Halbuena, Obedo, mao ba ni si Giselle Halbuena, Obedo? Lahi ni, Giselle Halbuena, Obedo. Genevieve Morato. Nana si Genevieve, nalista na ko si Genevieve Morato. Palista gay na ako. Yeah, si Anale Dorado. Ganina na po ni Anale Dorado. Si Hora, Aileen, si Ranjun Lumbukan, Ma'am Olive Granadat. Naana na si Koan. Naana na si Insana. Ako'y nakita nga wa pa na ako na lista. Si Genevieve Morato. Murang na si Morato, nabasa na nako. Bebabad Banati, Villurula, Sanane Pasis Monte. Naana, okay. Dita mahuman, ane. Dita mahuman, magkuan ako rin na lumuwanan na General Buenavido, naana. Jovita, Balbin ako wala pagid gay na ragid ko. O, kani si Jovita. Jovita Kivedo Balbin. Apila taong ko mama. Apple Grace Rara Supas na magod ni G Satinio. Michelle Present. Oh, si Mary Ann Rubin. Wapan ako din na lista. Mary Ann Rubin. Gainan ako dam. Takder, Ronnie Takder, Roslyn Manzana Silvano. Okay, let's go. Tara, let's. Pagkuha sa kukuha na gunting. Kadali lang. Pagkuha sa gunting.
Where is my gunting? Where is my gunting? Where is my gunting? Where is my gunting? Ito. Ay, nara. Okay, magunting-gunting na ta. Kasa ko container. Kaya para maoy akong sudlan. Mga follower man siguro tanan no. So, magbutang ko diha ang okay, kung akong mabunutan is Fanatic. Ang akong mabunutan is Fanatic 100. Unya og dili ko share ko commenter lang. Dili day oy. Ang akong mabunutan Fanatic koan. Kung Fanatic akong mabunutan 200, kung share commenter 100. May pa. Ay sa magunting sa ko. Og dili ko og follower man siguro tanan, nag-assume ko nga follower ang tanan, di ba? So okay. Fanatic 200. Okay. Sharer o commenter 100. Yeah, akong mabunutan, kung share, commenter ka, 100. Kung Fanatic ka, 200. Okay? Fanatic o sharer. O naadere. Dire no, naadere. Butang nako dira. Hawa na niya akong bagay. Wa naman ni Selby na akong bagay. Di man mo katagna. Magunting-gunting ko diri ha. Okay. Kuan man gud oy kay unfair pod kay sa uban nga ganina ra nagkuan, ganina ra nagtan-aw sa live. Diba niya ang karon ang uban manunga na kay magpabunot-bunot na dayon ko kuan. Unfair na sa mga nauna. Mao nang ang akong giapil diri sa akong lista is katong naagan sense gaina pa. Dili pwede nang ni pop up ra karon kay unfair na sa mga nitan-aw sa live from the start. Diba? So, ang akong gipanglista, katong naa sa live, sukad gaina. Okay, kay be fair pod mo sa mga nananaw gaina ra. Okay. Kay dili pwede nang at the end of the live, kabalo mo nga magpakuang ko at the end of my live, adisar pa mo pop up. Dili pwede. Kay magansi ang mga nag-watch na from the start. Bahalag hapit na kumapagaw dire, nalingaw kay ko what's in the bag. Pero di na ta motro ato kay di man mo katagna oy. Daghang kay ko gibutang items mga simple items dire sa akong lamisa. Di man mo katagna. So back to raffle na lang ta. Okay, again ang akong gipanglista katong naa sa first live og hangtod karon. Ang kanang nag-pop up nga karon ra, sorry kaayo dili mo maapil ani. Kay gusto lang ko, I just want to be fair sa kadtong naa ganina pa. Nangapagaw nag syagit-syagit sa kuan. Napagaw nagsyagit-syagit sa patagna. Okay?
Ma-auto comment na kaayo. Gaay na radyod ko, nagtambay ni mo madam. Hina ang signal diri mong dugay nakasend akong mga comment. Oh, salis dimdim na ana. Minus tag na. Oh, minus lagi tag na. Back to bunot-bunot ta. Okay? Back to bunot-bunot ta. So again, ang akong mabunutan, sharer o commenter 100, ang fanatic 200 kay syempre adlaw baya ron sa mga fans. Yes. Og thank you so much sa inyong pag-follow sa atong page og pag-subscribe sa atong YouTube channel, no? YouTube channel pod. Oh, magunting-gunting sa ako diri, no? Kaning mga tag-as og pangalan, magunting ya na basta mo na customer. Kadto ning mga nananaw sa live since gaina og hangtod karon mao ni dire. Ang mga bag-ong pop-up dili malista. Okay. Next time, so katong mga bagong pop-up, ayaw na lang sa amok tan-aw kay i-save inyong load. I-save ninyo inyong load kay wala man mo na lista. Kadto maning kuan. So kadtong mga wala na nanaw ganina nga karon lang ni pop-up. Please save your load. Kay wala mo sa lista. Napay wala na lista diha nga pag-comment pa tong wala na lista diha nga wa na ko natawag o gipang like na bot pasabot na amo ganina. Wala mo ni pop-up karon ra. Hapit na ko mapagaw. Pero lingaw kay kamo ba? Lingaw ba ya kaayo ang kuan ba? What's in the bag? Di lang mo katagna. Sige, ugma, mag-live ko. Adlaw na pod sa mga sharer o commenter, ugma. Ha? Inyo na pod, ugma. Mag-live ko, ugma. Para na pod sa inyo. Balihon na pod atong sitwasyon. Si fanatic na pod atong ibutang sa ubos. Then si commenter, sharer na pod atong ibutang sa taas. Okay? Ana may naapa si Chisel Sopangan og Joanne P. Baritin. Ano na sila? Nalista na sila. And you know guys, kani bitong sige ko kuanin nyo, ma-familiarize na ko inyong mga name ba? Na-familiarize na nako. Not all, pero some. Some of you. Murag maka dumdum sa una nga akong madumduman ang mga kaila ra jud nako nga on ana ni si kuan. Pero karon na makadumdum nako ay sa murag na ana lista na ni ana murag nakaila nako sa inyong pangalan gamay ra. Dili dako. Sige, comment diha ang wala pa na lista nako, wa pa nako na di nako magbasa guys, kapit nako napagaw. Mag-live ta ugma. Mag-save tagkuan. Kinsa tong wala nako natawag ganina, pagbasa, comment na, kay i-like na, kay naay mga back-uppers na to diha, naay mga kickers na to, wristbackers na to diha, nga mag-like sila, nga tinuod jud nga ganina ra mo nagtan-aw. O, di ba? 100 pesos, onya 200 pesos sa fanatic. Ugma atong balihon ang kalibutan ugma mga kariyo. Balihon nato ang atong kalibutan ugma. Si fanatic na po'y atong ibutang sa ubos.
share o commenter na pod ang sa taas. Okay. Be? G sa tinyo, murag ako, ma'am, wala pa. Naana imo, G sa tinyo. Marisol Bayo Orihas, naanapod. Kanilang si Kuan, si Honey Buligor, dili ko sure. Pakikuan ko ninyo, be. Kani si Honey Buligor og si Ads Kia Kia, palihog kog back up kung gainara ba ni sila, kay wala ko kakuan. Wa ko kabantay. Palihog kog back up, paki-comment ko. Tanaw sa screen te. Yes. Gaina ra ko, ma'am. Palihog kog back up ani, kinahanglan 5 ang mo back up ha. Si Ads Kia Kia og si Honey Buligor. Wala ni nako sila gilista kay dili ko sure. Paki-like ko 5 ka like. Sheila Misaisi na ana. Si Angel may wala pa nako na lista. Walay Angel. Oh, pareha ana oh, kadumdum ko. Nanas si Angel na ani. Angel Orais, si Rojales. Naghuwat ko Honey Rivera Buligor, naghuwat ko 5 ka likes. But pasabot ganina ra mo. Yana Morelio G. Esop, notice me ganina ra jud ko. Palike ko ninyo palihog para maapil na ko silang lista. Si Ads Kia Kia og si Honey Buligor. Sheila Misaisi, gaina ra lagi ka na lista. Maluoy kang Renjon Nahiyal Lumbukan. Ilista tawon, ma'am. Palihog ko kani si Renjon Nahiyal Lumbukan, ganina ra ni nagtanaw. Wala pa ni nako siya gilista. Ayaw pagbalik-balik og comment kay akong ipa-like, kay akong ipa-back up. 5 ka back up akong kuan, Magalyano, ma'am, ganina ra ko. Din si Vera Boyles, nalista na ka, ganina ra. Jared, si Jared and Sofia, wa. I-like to ninyo tong kuan, be. I-like ninyo, back upit to ninyo, kato akong gimension, kay kato sila wala na ko gilista. Back upin ninyo si Honey Rivera Buligor og si Ads Kia Kia. 5 ka back up akong gikinahanglan. Ads Kia Kia og Honey Rivera Buligor. Palihog kog back up ninyo kay para malista nako sila. Paniud to sa mo. Oy, maayong pagpaniud to. Wa na nangapas mo na taani. Nagkaon ako. Puno magkaon. Alas 3 na. Back upi sa ninyo. Back upi kay para akong malista. Mag-backread ko ha. Sheila Misaisi, ganina ra ka na lista. Gaay na ra jud taon ko, ma'am. Oh, si Honey Rivera Buligor. Si Ads Kia Kia. Ads Kia Kia, kinahanglan kog 5 mo dong. Dang, unsa ba kariyo? Ma'am, palista ko, gaay na ra ko. Si Renjon Nahiyal Lumbukan. Renjon Nahiyal Lumbukan. Ayaw mo pagkuan, ayaw mo pag-suggest sa ako og pangalan, ayaw mo pag-suggest, kundili i-like ninyo ilahang comment nga present, kay para ma-validate nako. Okay, ayaw mo pag-suggest og pangalan nako. Chini Tubo Mag-asin na ana, Caballes na ana, maluoy kang Renjon. Adto mo pag-like sa ilahang kuan, ayaw mo pag-suggest og pangalan sa ako palihog. Don't suggest any name. Kundi back upin ninyo ilahang pag-present. 5 ka present ang akong kuan.
Labi na tong kanang dili bitaw nako kaila, bintag kaila nako kay kani di ay ganina na di ay ni siya. Wa man gud ko kaila ninyo ba? Mao man gud nay problema, mao nang manginahanglan kog back up. Marjorie ba natin na ana? Gaina rana si Renjon. Gaina rana si Renjon. Renjon, Nahiyal, Lumbukan. Okay. Renjon, Lumbukan na lang akong ibutang ha kay taas man. Renjon, Lumbukan. Ana ra. Lumbukan. Si Atskia Kia, naato siya gaina ra, paki daw, palihog. Okay, si Atskia Kia. Chini, gaina ra ka Chini, Dayan Magaliano, Merlin, tiganin na ra na siya nagtanaw. Okay, Merlin Magaliano. Back up mo. Madonna Pipito. Naana ka, Adskia Kia. Thank you. Sugod na tadam. Lumbakan, Pretchival. Hi. Hi. Okay, magsugod na ta. Bernalyn Bayo. Sarah Jane Alvarez. Si Merlin Magalia. Tigan nila. Naana. Gilista na nako. Agapito Hampas Lupa. Gaina ra po daw kuno siya. Yes, si Hampas Lupa. Taas man ni. Akong ibutang ani. Agapito. Di magiba na lang ha. Taas man. Agapito. Di magiba. Okay. Naana. Giselle. Gaina ra ni. Okay na. Oy, kanita mga humanan ni. Hora. Kani si Renilyn Hora Kutin. Gaina ni ug murag karon ra ni siya. Kay murag karon ako kapansin ani. Sugod na ta kay na estudyante nam. Yes, magsugod na ta. Charger kay nalubat ko. Kuha mo siguro ni ba dyan ang... Oh my God. Naatay ko ang extension wire? Ha? Ay, sa kadali kay kuha ko extension wire. What was that? It is a baby. Save your uniform for tomorrow. It is. Save your uniform for tomorrow. Dili na. Dili. Dito. Dito na. Nalubat. Flory Adskia Kia. Good luck. Good luck. Dito dahil sa kusina. Dito na sa kusina isaksak. Sa kusina ba isa? Dito na. Okay, everyone left the group. Okay na. Gaina ra ko Angeles, Princess Angeles.
Naana si Leonore Martinez, naana, okay? O, sige na. Okay. You can turn off the aircon, baby, if you want. Naa, si Bernalyn Bay. Sige na. Madam, pwede pa kong pahabol. Disi Rivero, gaina raning, ang katuraning nag-watch gaina. Isa gani Banyes, guna. Okay! Ang mabunutan, Fanatic, pila to? Fanatic 200 og si Koan. Si kinsa ni? Sharer Koan. Napulo. Oh, dapat napulo ka Fanatic, napulo ka share siguro.